वल्लभानायकस्य भक्तो भवामि, a kriti in ragam Begada by Mudduswami Dikshitar in Rupakatalam. Begada is a janya of 29th Melakarta Dhira Shankarabharanam. It is a Bhashanga ragam because it uses both Ni 2 and Ni 3. Also, Begada's Ma, though it is Shuddha Madhyamam, is always sung slightly elevated. Shankarabharanam's Ma would be Ma. Begada Ma is Ma Gare Sa. Arohanam Arohanam. Sa Gare Ga Ma Pa Da Pa Ni Da Pa Sa. Sa Ni Da Pa Ma Gare Sa. Sa Gare Ga Ma Pa Da Pa Ni Da Pa Sa. Sa Ni Da Pa Ma Gare Sa. Sa Gare Ga Ma Pa Da Pa Ni Da Pa Sa. Sa Ni Da Pa Ma Gare Sa. Pallavi. Vallabhanayakasya bhakto bhavami vanchitartha dayakasya varamushika vahanasya. Rupakatalam samam adupu. Gama pa ma da pa ma da pa ma ga re sa sa ni da pa sa sa ga ma ga ma re ga ma pa ma da pa ma da pa ma ga re sa sa ni da pa sa sa ga ma ga ma re vallabha nayakasya bhakto bhavami vallabha nayakasya bhakto bhavami gama pa ma da pa ni da pa ma ga re sa sa ni da pa sa sa ga gama pa gama re gama pa ma da pa ni da pa ma ga re sa sa ni da pa sa sa ga gama pa gama re vallabha nayakasya bhakto bhavami vallabha nayakasya bhakto bhavami gama padma ma da pa pada ni da pa ma ga re sa sa re sa ni da pa sa sa gama pa ma da pa ma ga ma re gama padma ma da pa pada ni da pa ma ga re sa sa re sa ni da pa sa sa gama pa ma da pa ma ga ma re vallabha nayakasya bhakto bhavami vallabha nayakasya bhakto bhavami gama pa re sa ni da pa ma ga re sa ni da pa sa sa gama pa ma da pa ma ga ma re gama pa re sa ni da pa ma ga re sa ni da pa sa sa gama pa ma da pa ma ga ma re vallabha nayakasya bhakto bhavami vallabha nayakasya bhakto bhavami samagama pa ma da pa dari ni da pa ma pa ma ga ma ri samagama pa ma da pa dari ni da pa ma pa ma ga ma ri vanchitartha dayakas varamushika vagana sya vanchitartha dayakas varamushika vagana sya gama pa ma ga re sa ni da pa ma ga re sa ni da pa sa sa gama pa ma da pa ma ga ma re gama pa ma ga re sa ni da pa ma ga re sa ni da pa sa sa gama pa ma da pa ma ga ma re vallabha nayakasya bhakto bhavami
भवामि वाञ्छितार्थदायकस्य परमूषिकवाहनस्य वल्लभनायकस्य भक्तो भवामि वल्लभनायकस्य भक्तो भवामि. चरणं पल्लवपदमृदुतरस्य पाशाङ्कुशादिधरस्य मल्लिकाजाति चम्पकहारस्य मणिमालस्य. and मध्यमकालसङ्गति वल्ली विवाहकारणस्य गुरुगुहपूजितस्य काली कलामालिनी कमलाक्षी सन्नुतस्य. मोग माप दप सरि सरि दप स मोग माप दप सरि सरि दप स पल्लव पद मृदुतरस्य पल्लव पद मृदुतरस्य समोग माप मदप सरि सरि दप स समोग माप मदप सरि सरि दप स पल्लव पद मृदुतरस्य पल्लव पद मृदुतरस्य तप मग माप दप करि सरि दप सरि रे स दरि स रि सरि दप सरि रे स पल्लव पद मृदुतरस्य पाशाङ्कुशादिधरस्य तप मग माप दप करि सरि दप सरि रे स धरि स रि सनि दप सरि रे स पल्लव पद मृदुतरस्य पाशाङ्कुशादिधरस्य सगरि ग मम मगरि सरि सरि दप पद प सरि रे स धरि रि सनि दप मगरे स सगरि ग मम मगरे सरि सरि दप पद प सरि रे स धरि रि सनि दप मगरे स मल्लिका जाति चौबग आगरस्य मणिमालस्य मल्लिका जाति चौबग आगरस्य मणिमालस्य. मध्यमकाल संगति तपदमापगमरि सगम दपमापगरि सदपदमापगमरि सगम दपमापगरि सगम पदपस सगरि गमगरि सरि दपमगमरि वल्ली विवाहकारणस्य गुरुगुहपूजितस्य काली कलामालिनी कमलाक्षी सन्नुतस्य वल्ली विवाहकारणस्य गुरुगुहपूजितस्य काली कलामालिनी कमलाक्षी सन्नुतस्य वल्लभनायकस्य भक्तो भवामि वाञ्छितार्थदायकस्य परमूषिकवाहनस्य वल्लभनायकस्य भक्तो भवामि.